You are watching Poonch Live. मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद शाहबाज है और मैं वर्ल्ड टॉप 2% साइंटिस्ट 2023 एंड 24 कंसेक्यूटिव ईयर्स में सैनफोर्ड यूनिवर्सिटी और एल्सवेयर की लिस्ट में आया हूँ। मेरी जो बेसिक क्वालिफ़िकेशन है वो 10th और 12th मैंने पुंछ से ही की थी। 10th तक मैंने रज़ाउल इस्लामिया हाई स्कूल से और फिर 12th मैंने गवर्नमेंट बॉयज़ हायर सेकेंडरी स्कूल से करके बीटेक बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड टेली कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में किया। फिर चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी पंजाब से मैंने अपनी एमटेक और पीएचडी कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में की। मेरा पीएचडी का मेजर डोमेन था एक्सट्रैक्टिंग ह्यूमन सेंटिमेंट्स टू परफॉर्म लिंक प्रेडिक्शन थ्रू मशीन लर्निंग। मुझे ये मोटिवेशन जो है मेरे घर वालों से, मेरे पेरेंट्स से और साथ ही साथ मेरे टीचर्स से, मेरे प्रोफेसर से मुझे मिली, जिसकी बिना पर मैंने अपनी रिसर्च जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और न्यूरो साइंस के डोमेन्स में परस्यू की और अब मैं वर्ल्ड के टॉप 2% साइंटिस्ट में 2 बार कंसेक्यूटिवली आया हूँ। जी, ये एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। जैसे कि मैंने आपको बताया, रिसर्च पेपर्स जो हैं, किसी भी रिसर्च को करने के लिए या तो आप रिसर्च पेपर्स या पेटेंट्स करते हैं। अब हमने रिसर्च पेपर्स और पेटेंट्स किए और कुछ प्रोजेक्ट्स के ऊपर, प्रोटोटाइप्स के ऊपर हमने काम किया। सॉफ्टवेयर बेस्ड और हार्डवेयर बेस्ड दोनों हैं वो। उससे क्या है कि हम अब अपनी यहाँ पर पुंछ में रिसर्च लैब्स बिल्ड कर रहे हैं, जिस लैब में हम अपने प्रोटोटाइप्स को ट्राइड एंड टेस्ट करेंगे। आने वाले टाइम में 2, 4, 5 सालों के अंदर जब हमारे प्रोटोटाइप्स बिल्ड्स हो जाएंगे, देन हम कोशिश करेंगे कि मैन्युफैक्चरिंग यूनिट यहाँ पर लगाई जाए उन प्रोटोटाइप्स की, जिसमें इंक्लूडेड है न्यूरोसाइंस के टूल्स, जिसमें इंक्लूडेड है एआई बेस्ड जनरेटिव एआई बेस्ड टूल्स, अनमैनड एरियल व्हीकल्स और बहुत सारी इस किस्म की सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर बेस्ड थिंग्स। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट यहाँ पर आने से जॉब्स यहाँ के यूथ को बढ़ेगा, यहाँ के यूथ को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी और हमारे पुंछ को जाना जाएगा एक वर्ल्ड मैप के अंदर। देखिए, कोई भी जगह छोटी या बड़ी नहीं होती। बड़ी जगह किसको कहते हैं कि जहाँ से 20, 25, 50 लोग निकल आए, पुंछ से भी वो निकल आएंगे। हम निकले हैं तो और भी निकलेंगे। हम बनाएंगे यहाँ पर जब लैब्स अपनी, तो हम कोशिश में हैं कि एमओयूज़ यूनिवर्सिटीज़ के साथ साइन करके पीएचडीज़ यहीं पर करवाएं। आज एक शाहबाज है, कल 50 शाहबाज पुंछ से निकलेंगे। पुंछ का भी बड़ा नाम होगा। ये नाम बनाने के लिए या नाम को रोशन करने के लिए किसी जगह का बड़ा पहले से होना ज़रूरी नहीं है। छोटी जगहों से ही बड़े लोग निकलते हैं, लेकिन एक सोच होनी चाहिए, एक मोटिवेशन और डेडिकेशन होनी चाहिए। जब हमारे पास एक अपने दिल से, अपने दिमाग से हम एक मोटिवेटेड सोच लेकर आगे चलेंगे कि हमने समाज के लिए, अपने इलाके के लिए कुछ करना है, तो ज़रूर वक्त लगता है चीज़ों को होने में। कोई भी चीज़ रातों रात होती नहीं है। इट विल टेक टाइम, बट टाइम के साथ हम यहाँ पर 10, 50, 100 शाहबाज और पैदा करेंगे। देखें, टेक्नोलॉजी जो है वो हर टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। जब आप टेक्नोलॉजी के साथ चेंज नहीं हो पाएंगे तो आप पीछे रह जाएंगे। वर्ल्ड आपको पीछे छोड़ देगा, दुनिया आगे भागेगी। आज से 10 साल के पहले अगर हम बात करते आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, तो इतना स्कोप हमको नहीं मिलता। बट अब आज की डेट में और आज से आने वाले 20 साल में टेक्नोलॉजी इस तरीके से बूम कर रही है, ऑटोमेशन इस तरीके से है, हर चीज़ फुल्ली ऑटोमेटेड है। बट ऑटोमेटेड होने के साथ साथ उसको इंस्ट्रक्शंस, मशीन को इंस्ट्रक्शन हमेशा ह्यूमन ही देंगे। ये आप हम जिस मर्ज़ी, जिस तरह के लेवल की हम मशीन बिल्ड कर लें, फुल्ली ऑटोमेटेड भी बना लें, बट जब तक उसको ह्यूमन की इंटरवेंशन नहीं होगी, ह्यूमन का इंटरेक्शंस उसके साथ नहीं होंगी, ह्यूमन उसको जब तक फीड नहीं कर पाएगा, तब तक वो कोई भी काम नहीं अंजाम दे पाएगी। तो इस वजह से ह्यूमन का उतना ही रोल है जितना मशीन्स का है। बट ये है कि ह्यूमन के काम को वो थोड़ा आसान कर देगी ऑटोमेशंस के साथ और एआई के साथ। मैंने बहुत सारी कॉन्फ्रेंसेस अटेंड की हैं और बहुत सारे फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम में एज अ स्पीकर जा चुका हूँ, जहाँ पर मैंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, न्यूरो साइंस और साइबर सिक्योरिटी के ऊपर बहुत सारे अपने लेक्चर्स दिए हैं अक्रॉस डोमेस्टिक, अक्रॉस इंडिया, दिल्ली में, पुणे में, मुंबई में, हैदराबाद में, चेन्नई में और अक्रॉस इंडिया में डिफरेंट कॉलेजेस में एज गेस्ट स्पीकर में इनवाइट किया जा चुका हूँ और मैं जा चुका हूँ।
وہاں پر میں نے ایکسپرٹ لیکچرز دیے ہیں، اپنے کانفرنسز میں اور سیمینارز میں پارٹیسپیٹ کیا ہے، اور ایک اپنی پہچان اپنے پنچ کی، اپنے جموں کشمیر کی پہچان بنائی ہے۔ جی، میرے پیرنٹس کا بہت بڑا سیکریفائس تھا۔ میرے فادر ایک سنگل ہینڈی ٹیچر تھے، اور اس سنگل ہینڈ ٹیچر نے مجھے اور میرے چھوٹے بردر کو دونوں کو اچھی ایجوکیشن بی ٹیک سے لے کر پی ایچ ڈی تک، اور اس کے علاوہ اور ریسورسز، چاہے وہ فائنینشیل ریسورسز ہو یا دوسری قسم کی سپورٹ ہو، ایموشنل سپورٹ ہو یا سوسائٹیل سپورٹ ہو، وہ پوری دی ہے، اور ان کا میں بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہر جگہ ہمارا ساتھ دیا۔ ہم نے جس بھی کام کو کرنے کے لیے ان سے اجازت بھی مانگی یا ان سے ڈسکشن بھی کیا، تو انہوں نے ہمیشہ سپورٹ کیا ہے، اور انہوں نے ہمیشہ یہی کہا کہ آپ آگے بڑھیں، اپنے دیش کے لیے، اپنے علاقے کے لیے کچھ اچھا کر کے جائیں۔ جی، میری میرڈ ہو چکی ہے، میرے 2 بچے ہیں الحمدللہ، اور ہماری لائف اچھی چل رہی ہے ان کے ساتھ۔ یہ ہے کہ جب آپ کام کے لیے جاتے ہیں تو آپ کا پورا دھیان، پورا جو وقت ہے وہ آپ فیملی کو نہیں دے پاتے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے، اور میں ایسا بھی نہیں کہوں گا کہ میں ہر وقت اپنی فیملی کو اپنا ٹائم دیتا ہوں، بٹ یہ ہے کہ فیملی سپورٹیو ہے، فیملی اس چیز کو سمجھتی ہے۔ میرے وائف، میرے پیرنٹس، گھر والے سب پورا سپورٹ کرتے ہیں، اور یہی ہے کہ جو میں اپنا وقت جو ہے اپنی پروفیشنل لائف کو زیادہ دے پاتا ہوں۔ جی، میں ماسٹر محمد رفیق بٹ جی، الحمدللہ جی، یہ اللہ کا ذرا شکر ہے۔ بیسیکلی انسان کچھ بھی نہیں ہے، میں پروفیشن سے ایک ٹیچر ہوں، تو میری شروع میں ہی اپنے بچوں کو یہ ہدایت رہی ہے کہ بھائی اگر کرنا ہے کچھ تو کم از کم اپنے بھارت دیش کے لیے کچھ کر کے جاؤ۔ اگر دیش کے لیے اگر کچھ کر کے جاؤ گے تو آپ کا نام روشن ہوگا، اپنے دیش کا نام روشن ہوگا۔ اس طرح دنیا میں لوگ آتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، اپنا مزہ کرتے ہیں، اپنے گھر بناتے ہیں، اپنی گاڑیاں بناتے ہیں، چلے جاتے ہیں، تو آنے والے 10 سال 15 سال 20 سال کے بعد ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا۔ تو ہماری بھی کچھ دیش کے تئیں رسپانسبلٹیز ہیں۔ تو جب چھوٹے چھوٹے تھے یہ بچے، تو اسی وقت میں ان کو یہ سمجھایا کرتا تھا کہ یار کوشش کرنا کہ اپنے دیش کے لیے کچھ کر کے جاؤ۔ تو وہ کہیں نہ کہیں وہ چیزیں ان کے ذہن میں تھیں، تو محنت کی ان لوگوں نے، بچوں نے محنت کی۔ یہ رب تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم ہے، اس کا شکر ہے کہ ان بچوں نے محنت کی اور آج اس مقام پہ پہنچے ہیں۔ ابھی دہلی کہتے ہیں بہت دور ہے، ابھی ان کو بہت کچھ کرنا ہے، اپنے ملک کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا ہے۔ تو جب یہ آگے بڑھیں گے تو ہماری دعائیں ان کے ساتھ رہیں گی۔ ہم نے ہر وقت کوشش کی کہ بھائی جب بھی انہوں نے کوئی بھی ریسرچ کرنے کی ٹھانی یا آگے پڑھنے کا ٹھانا، تو ہماری سپورٹ فلی ان کے ساتھ رہی۔ میں آپ کو ایک بات کہتا چلوں یہاں پر کہ ہم نے ایک دن دال بنائی 3 دن کھائی، ایسا بھی کیا ہم نے، لیکن بچوں کی پڑھائی کے ساتھ ہم نے کمپرومائز نہیں کیا۔ ہم نے اپنی تنخواہوں سے 3 مہینے 4 مہینے ہم بچاتے رہے پیسہ کہ بھائی دودھ اگر 2 کلو لگنا ہے تو 1 ہی کلو لگے، آدھا ہی کلو لگے، لیکن بچوں کی فی دینی ہے بھائی 3 مہینے کے بعد، تو وہ فی جو ہے وہ ہم نے کوشش کی۔ اور ان بچوں کا بھی اللہ کا ایک بڑا کرم تھا، انہوں نے بھی کوئی اس طرح کا فضول خرچی نہیں کی، تو ان بچوں نے بھی بڑی محنت کی ہے۔ تو اب رب کرے ان کی محنت جو ہے وہ پایہ تکمیل تک پہنچے۔